Father Libardo speaking, and I'll be translating. I'll be attempting to translate. In Italian, we say the translator is the traitor. Thank you. Thank you very much, my father. I am happy here with all my brothers. Amen. Thank you very much. But my Spanish is more easy for me. Estimado obispo, Dear Bishop, la presencia suya your presence en medio de nosotros in our midst asegura nuestra comunión assures our communion y nos hace felices and makes us happy porque usted siempre será nuestro Padre, because you will always be our Father, nuestro pastor, our pastor, nuestro patriarca our patriarch, y sin lugar a duda and without any doubt, que hemos tratado de tomar con seriedad la misión que usted la otra vez nos dejó. we've tried to take with sincerity the mission that you left us with in October. Pretendemos junto con el Padre Jaime y el equipo que estamos trabajando hacer una eclesiología de la Iglesia Católica Independiente. With Father Jamie and all of our clergy here, we've been embarking on trying to formulate an ecclesiology for independent Catholicism. Y siempre la mirada de águila. Cuando pienso en el águila, pienso a San Juan. En la mirada de águila del Padre Jaime, que es el inmediato colaborador suyo, porque evidentemente es nuestro párroco. And so I think of the eagle that represents Saint John, the eagle eye with which Father Jamie cares for this community. That's the image that comes to mind as we begin this time together. Pero eso no quiere decir que también nosotros tengamos, que eso no quiere decir que también nosotros seamos ciegos. No, también nosotros tenemos ojos para ver, oídos para oír y la boca o la lengua para hablar. All of us here, we have eyes to see, we have ears with which we hear, we have tongues with which we speak. Hay algunos que hablan más que otros. Por ejemplo, el Padre Clover él habla más bien al oído de su señora Dulce. There are some who talk more than others. Maybe, for instance, Father Cleopas talks a little less in public and a little more in Dulce's ear. O la diácona Angelita, ella es más tirada a la contemplación. Or like Deacon Angelita, who is more given to contemplation and the mystical aspects of our spirituality. Pero representa la parte femenina del Padre Eterno, si se puede decir así. But she represents the maternal face of our eternal Father. Sin olvidarme de nuestro vicario, el Padre Roy, que manifiesta su fraternidad y el espíritu de paternidad, sobre todo con su gran fidelidad hacia usted, Monseñor, y hacia toda la Iglesia, y hacia todos nosotros. Unless we forget to mention Father Roy, our vicar, who cares for us with a fatherly solicitude and is also so extremely faithful to us, but also to his Archbishop. La razón de ser de la filosofía es buscar la verdad. The reason that we have philosophy in this world is to seek the truth. La razón de ser de la teología es buscar y conocer a Dios. The reason for philosophy Es or theology? teología. The reason for theology is for us to seek and to understand God. Y en la teología podemos encontrar como un árbol que tiene muchas ramas. And theology is like a tree that has many branches. Y una de esas ramas es en la que estamos trabajando, que la llamamos la eclesiología. And one of those branches of theology is the one that we're going to talk about today, ecclesiology. Decía un gran neumatólogo, especialista en el Espíritu Santo de la Universidad Gregoriana de Roma, el Monseñor Lambiasi, decía, pero para hacer una buena eclesiología hay que primero estudiar el comportamiento del hombre. Lambasi, a professor of pneumatology, the study of the Holy Spirit at the Gregorian University in Rome, used to say, in order to be a good, una vez más, ¿qué dijo? Para hacer una buena teología hay que estudiar el hombre. To have a good theology, you have to also look at the human person and understand the human person. Y sobre todo su espiritualidad. And above all, that person's spirituality, the human spirituality. ¿Para qué sirve la iglesia? What is church for? ¿Cuál es el sentido de la iglesia? What sense does it make to have ¿Qué representa la What iglesia? does the church represent? ¿Y qué ofrece la iglesia a cada uno de nosotros? What does the church offer to each one of us? Pero antes, evidentemente,
tengo que buscar a un hombre o al ser. But before talking about those things, we have to think about the human person. Había un filósofo griego que en el puerto de Atenas a mediodía buscaba con una vela a un hombre y nunca lo encontró, Diógenes. There was a Greek gentleman named Diogenes who was looking for a person in the port of Athens, was looking for a person in the middle of daylight, but with a candle. En cambio, yo sí lo he encontrado en esta comunidad, en esta iglesia que representa a usted. I have found that light myself in this community, in the person represented by you, our Archbishop. En los muchos años como religioso he tratado de configurarme con la tesis del Padre Eterno, que creó el universo. In the many years that I've had in religious life, I've tried to think about this image of God the Father and how it is that I can conform my life to the image of God. Como nos enseñaron en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 279. Como nos enseñaron en el Catecismo de la Iglesia Católica. As they taught us to do in the Roman Catholic Catechism of 1992. Pero usando un antropomorfismo, como me gustaría preguntarle a Dios, But to use an anthropomorphism that I often use in my conversations with God, cuando creó el cielo, la tierra y todo lo que contiene, when God created the earth and all that it contains, en sus pensamientos estaba la idea de la iglesia o de las iglesias. in God's mind, was there any thought of the church or of churches? Es el tema en el que quisiéramos abrir una ventana a la reflexión, a la condivisión, porque siendo hombres de iglesia no podemos escondernos a esta realidad. Being people of the church, we can't hide ourselves in this reality, and we have to ask ourselves tough questions like this. Y es el tema en el cual estamos trabajando, la eclesiología de la iglesia, de las iglesias separadas. And so that leads us to the question of the ecclesiology, the study of the church, of this thing that we are a part of in independent Catholicism. Entonces, hacerle una pregunta a Dios, si existía en su pensamiento, existían las iglesias o las iglesias, no es una pregunta retórica. So this is not a rhetorical question. Did God, when God created the world, think about the church or the church? It's not a rhetorical question. Y lo que pretende es llegar a la historia de la definición. Pero antes no estaría mal saber qué dicen las grandes representantes de la ciencia. So wouldn't it be helpful for us, before we examine that question, to think about what different people have said about the church throughout the ages? Sobre todo en la disciplina de las ciencias, sobre la espiritualidad del ser humano. Above all, those who've talked about the spirituality of the human person. En la espiritualidad del ser humano encontramos el deseo de construir formas primitivas de comunidad. Una vez más. En la espiritualidad del ser humano encontramos el deseo de construir formas primitivas de comunidad. In the spirituality of the human person throughout history, we find the human person creating various images of the divine. Y esas formas primitivas de comunidad, de creyentes, si se puede decir así, primitivas, yo las llamaría pequeñas iglesias. And those communities that formed around those ancient ideas of the divine created churches of sorts. No es un caso que el Concilio Vaticano II haya llamado a la familia pequeña iglesia doméstica. Isn't it true that the Second Vatican Council referred to the family as the domestic church? Pero eso hace parte a la época y a la iglesia moderna. But that's of course part of the modern church. the contemporary Continuo church. con el hombre primitivo. Let's go back to the primitive, the ancient person, human person. Y siguiendo la idea, siguiendo el orden de nuestras ideas, además de preguntarle a Dios si creo la iglesia o las iglesias, sería interesante definir primero qué es una iglesia. So before we ask ourselves, especially pursue this thought about whether God thought about the church, let's ask ourselves, what does it mean to talk about the church? Y eso vale para más de la mitad de la población mundial, que es religiosa. Because roughly half of the Earth's population identifies itself as being religious in some way and belongs to some type of church. Y que de cualquier forma hacen parte de una iglesia. All of these people, in some way or another, belong to a church. Toda esta pregunta parte también del comportamiento humano y del rol de la religión. ¿El error? Toda esta pregunta también parte del comportamiento humano y del rol de la religión en la sociedad. Because all of these things come out of thinking about what is the church and what is the role of the church in the world today. El hombre el ser humano en su comportamiento
incluye siempre intrínsecamente un ser religioso por naturaleza. Every human being has within him or herself this religious dimension. No hay hombre, por muy ateo que no sea religioso, intrínsecamente hablando. There is no human person, no matter how atheist he or she might believe him or herself to be, who doesn't have this spiritual, this religious dimension. Por eso tiene razón toda la filosofía presocrática, cuando dice que el hombre no es solo ilemorfismo, el hombre no es solo forma, el hombre es forma, pero también ánima, neuma, espíritu. Even the pre-Socratic philosophers said that the human being is comprised of various elements, not just form, not just this idea, but also of matter. Y en la búsqueda de la verdad que nos ayuda siempre la luz del Espíritu Santo, And in our search for truth, which is always illumined by the Holy Spirit, amo interrogar las diferentes disciplinas de la ciencia. Amo interrogar las diferentes disciplinas de la ciencia. I'd love to draw on the different sciences and disciplines that might help to enlighten this situation. Que son faros que han iluminado antes que nosotros y nos siguen iluminando, Because they're like lighthouses on the shore that sort of like light the way for dejando una gran riqueza a la humanidad. and help to enrich the human experience. Pensadores y grandes estudiosos que han dedicado sus vidas a dichas disciplinas Great thinkers who dedicated their lives to these disciplines y que nos pueden ayudar en este camino and who can help us in this path en el que estamos iniciando in which we are, in which we find ourselves. como un mandato sagrado de parte suyo, señor obispo, No, no. hacer eclesiología, hacer teología. And so for us to be with our Archbishop and to be thinking about theology and be thinking today about ecclesiology and communion with him. No podemos morir sin dejar hijos. We can't die without leaving children. En la Iglesia Católica Americana o separada, los sacerdotes se pueden casar. In the Independent Catholic Church, priests can be married. Pero los que no hemos tenido la fortuna de ser casados, But those of us who haven't had the fortune of being married, no tendremos la fortuna de tener hijos. and who don't have the fortune of having children, Pero en cambio, los libros que dejemos escritos but the things that we leave in writing serán nuestros hijos, will be like our children, quieran o no quieran. whether we like it or not. That's our legacy. Me limitaré a 4 de estas asignaturas. Estoy hablando de las disciplinas que interrogaré para encontrar la espiritualidad del hombre So I'm going to limit myself to 4 disciplines upon which I'll draw as part of this discussion on ecclesiology. y el origen de la iglesia, And in our talk of the origin of the church, que no tiene nada que ver which has nothing to do with con la presencia entre comillas de Dios, the presence of God in quotations marks, sino más bien por el deseo del hombre but more to do with the desire that's within the human person de trascender. to transcend him or herself. El hombre siempre ha pensado que es un ser finito The human person has always thought of itself as a finite being, en medio a todo el infinito. but in the midst of infinity. No es un caso que el gran antropólogo Teilhard de Chardin Teilhard de Chardin, a great anthropologist, decía que en la búsqueda de Dios, used to say that the search for God, la catedral más bella para encontrarlo the most beautiful cathedral in which to find God, es todo el firmamento. is this earth on which we find ourselves. Interrogaré a un gran sociólogo de nuestro tiempo, considerado uno de los padres de la sociología, One of the great fathers of sociology, Émile Durkheim, Emily Durkheim, sociólogo y filósofo francés del 1917. 1917 French sociologist Emile Durkheim. Él decía lo siguiente: la religión no es meramente imaginaria en tanto que expresión social. He said, religion isn't merely an imaginary thing, a thing that we've made up. It's a sociological reality. La religión es un fenómeno real y tangible. Religion is this real and tangible thing, this reality. Y no existe ninguna sociedad sin religión. There's not a single society in the world without some type of religion. Cuando en 1917 la revolución bolchevique In 1917, that was also the time of the Bolshevik Revolution in Russia. en la Unión Soviética se quiso anular a Dios y poner como el centro a Dios, Where they al hombre, tried to annihilate God, to do away with religion, ni siquiera duró 100 años. and that movement hasn't even lasted 100 Fracasó. years. It
fell apart. Por tanto, el hombre es un ser religioso por naturaleza. The human being is by nature a religious being. Es fuerza de nuestra dimensión social a la que atribuimos un rostro sobrenatural. Es fuerza de nuestra dimensión social a la que le atribuimos un rostro sobrenatural. So there is this sociological dimension that we have as a society where we project this divine face onto the infinite. La religión sería así la expresión de la conciencia colectiva. Religion is somehow our collective sense of who we are and what we believe. Y yo subrayaría de nuevo con esta definición And I would underline with this definition, que donde hay religión hay iglesia. where there is religion, there is church. Porque la expresión de la conciencia colectiva Because the expression of the collective consciousness en la búsqueda del sobrenatural in its search for the divine, hace sí que en esa colectividad it makes it such that in this collectivity, in this se collective crea la consciousness, necesidad de un diálogo becomes the need for dialogue y una discusión and a discussion que necesita de un lugar físico. which takes place in a finite place within a context, within a tangible context, Para el encuentro con el divino, and that becomes for us the place of encounter with the divine, y yo lo llamaría iglesia. and I would call that church. Interrogaré la psicología So now we turn to psychology, y en ella un gran representante, and one of its great representatives, no el más importante, pero sí el más polémico, not its most important by any stretch of the imagination, but certainly one of the most polemic, en lo que respecta a la religión especially with respect to his comments on religion y la existencia de un ser sobrenatural. and the existence of a divine being. Llamo His name was a este estrado lo que dice Sigmund Freud, Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis. Australian doctor and psychoanalysis, the father of psychoanalysis. Me llama la atención el modo como Freud define la religión, And it strikes me how it is that Freud defined religion, comparándola con el mecanismo de defensa infantil comparing religion to an infantile projection frente a los inicios de la condición humana, afirmando que el ser humano personifica las fuerzas naturales, elevándolas a la categoría de fuerzas protectoras. how it is that we personify various things, various ideas, and elevate them to this idea that they, even though they exist only as an idea in our mind, that they really exist in reality. Que sobre todo le ayudan a sobrellevar sus sentimientos de impotencia. And which help us to deal with our own feelings of impotence, of powerlessness. Freud dice, excelencia, Freud says, que usted es impotente, Archbishop, that you are powerless, que nosotros somos impotentes that we are impotent, that we are powerless, y que toda la colectividad and that the entire collective es impotente is impotent cuando se refiere when it refers to a crear un Dios en la imaginación que le ayude a sobrellevar esa impotencia. that we create God in our minds to be able to deal with that impotence. That's what Freud says. No estoy de acuerdo con Freud, I'm not in agreement with Freud, porque estoy seguro que yo puedo hacer hijos. because I'm sure that No lo I could. traduzca. Don't translate that part. La impotencia del hombre The impotence of the human hace person que su espiritualidad makes it such that his or her spirituality sea necesaria is necessary para comunicarse to communicate con el eterno presente. with the divine presence. Y sin el eterno presente, Without the divine presence, evidentemente, obviously, el hombre permanecería en el limbo total. the human person would remain in some sort of limbo. Por tanto, And so, todo lo que dice Freud, all that Freud says, tratando de negar la existencia de un Dios, trying to deny the presence of God, lo afirma is affirmed cuando when manifiesta que implícitamente el hombre busca siempre un ser sobrenatural. the human person implicitly seeks a divine presence in this world. Interrogaré la arqueología. Next we turn to archaeology. Hace 9.000 años, en un lugar en Turquía, 9,000 years ago in a place in modern day Turkey llamado Çatalhöyük, called Çatalhöyük,
encontramos la primera ciudad, si se puede decir así. We find what some consider to be the first city. Y los arqueólogos descubrieron restos de las primeras ciudades construidas, pero al mismo tiempo encontraron que donde vivían los vivos, habitaban también los muertos. And the archaeologists found this ancient city that the dead lived among the living. Una arquitectura y un modelo de vida que llama, sin lugar a duda, al respeto hacia los muertos. An architecture that respects the dead and their presence among the living. Esta civilización The civilization creía evidentemente obviously believed en algo más allá de la muerte. in something beyond death. De esas costumbres podemos deducir que las personas de ese tiempo, de alguna forma u otra, And so we can deduce that the people of that time, in one way or another, constituían una sociedad que tenía grande respeto por los muertos, had a great respect for the dead, justo como en la sociedad actual, y es que es fruto de una sociedad moderna el caso de mirar la muerte más allá de la muerte. and so just in the same way that we, 9,000 years later, see something beyond death, that consciousness was part of that culture, part of that civilization even then. Antes de la Iglesia Católica, Before the Catholic Church, si es que se puede decir que la fundó Cristo, if we can say that Christ founded it, encontramos ya civilizaciones que creían en la vida del más allá. even before Christ, we find evidence of civilizations that believed in a life beyond death. La civilización sumérica, The Sumerian civilization, la civilización egipciana, the Egyptian civilization, la civilización babilonesa, the Babylonian civilization, la civilización helénica, griega, the Greek or Hellenist civilization, la civilización rumana, the Roman civilization, los etruscos en la península itálica, the Etruscans, los mayas aquí en Centroamérica, the Mayans in Central America, la civilización incaica, the Inca civilization, encontrando las famosas momias del Perú, the famous mummies of Peru, lo mismo que la civilización azteca con las famosas momias de Guanajuato. and with the Aztec civilization in Central Mexico with their mummies in Guanajuato. Pero ¿qué tiene que ver esto con la eclesiología? But what does all this have to do with ecclesiology? Sin lugar a duda que es interrogando la ciencia donde nosotros podemos encontrar It's taking a look at other sciences, other disciplines, semillas de la espiritualidad del hombre where we can find seeds that talk to us about the spirituality of the human person y el deseo de constituirse en pequeñas comunidades and the desire of the human being to come together in communities para adorar a los dioses. to adore the gods. La pregunta es, And so the question is, ¿quién enseñó al hombre a que Dios existe? who taught the human person that God exists? La respuesta la tenemos en la psicología. The answer might be found in psychology. La psicología es una ciencia moderna, Psychology is a modern pero que science, tiene sus bases but it has its foundations en una realidad vivida y al mismo tiempo sufrida. in a reality that was lived and through which people suffered. ¿Para qué sirven los psicólogos si no es para sustituir a veces a los sacerdotes que no tienen tiempo de atender a sus fieles? Why do psychologists exist if not to supplement the work of priests who lack time to be able to speak with people about the needs in their lives? Yo llamaría a los psicólogos modernos los famosos brujos o chamanes de la época de la antigüedad. The psychologists of today are like the witch doctors of yesteryear. Pero en esa categoría también entramos los sacerdotes. And that's where we enter as priests. Todos tenemos una misión We all have a mission. y es aquella de descubrir en cada uno de nosotros That's to discover in each one of us los dioses que podemos nosotros percibir the gods, the divine that we might be able to perceive en el tiempo y en el espacio. in time and space. Y sobre todo el deseo de reunirnos And above all, the desire to come together para pedir la protección de los dioses. to ask the protection of the gods. La psicología Psychology enseña teaches que el hombre that the human person necesita del otro, needs one another. pero cuando el otro no le da confianza, But when another person doesn't give us acude confidence, siempre a trust, los dioses. we turn to God. Y cuando encuentra a alguien que pueda bailar la misma orquesta, And when we find someone who can dance to our tune, acude a la fundación de iglesias. then we turn to the formation of churches. Veo que mi traductor ya está cansado.
seems that my translator is getting tired, pero voy a continuar. but I'm going to keep going. Es Thank you. parte del trabajo de la eclesiología que estamos haciendo. Part of the work of ecclesiology that we're doing today. Por tanto, And so, vale la pena, Monseñor, trabajar para usted y para la iglesia. it is worth it working for you, Archbishop, and working for the church. Porque es lo que queda Because this is what it comes de la down to. realidad de lo que somos. It comes down to the reality of who we are. No podemos ser hombres sin voces. We can't be voiceless people. No podemos ser hombres We can't be people sin gritar without y yelling contarle a todo lo que somos. and telling everyone who we are. Antropológicamente el hombre está llamado Anthropologically, we are called as human beings a vivir la realidad de lo que es, to live the reality of who we are. pero mucho mejor Even better, cuando vive la realidad de lo que cree. when we live what it is that we believe. Me falta interrogar la reina de las ciencias, como lo llama la iglesia, y me refiero a la teología. The one science that we've not talked about yet, the one discipline, is the queen of the sciences, that which we've traditionally called theology. La teología tiene su definición propia de iglesia Theology has its own definition of church, y no es otra que el estudio del divino. and that is the study of the divine. La palabra griega theo, Dios, logos, tratado, The Greek roots theo and logos, como viene definida por el filósofo Plotino, as Plotinus taught us, Dios como ordenador del mundo. it speaks to us about how it is that God is the one who orders this world. La teología, como sabemos, estudia de manera sistemática la relación entre Dios y la humanidad. Systematic theology is the study of the relationship between God and the human person. Por tanto, no sería un caso preguntarle a la teología qué es la iglesia. And so it would be a good idea for us to ask through the lens of theology, what is church? En el Catecismo de la Iglesia Católica, cuya versión oficial fue publicada en 1997, In the Roman Catholic Catechism, the Catechism of the Roman Catholic Church, which was published in 1992, encuentro un resumen de todo el compendio de la teología en lo que respecta a la definición de iglesia. I find a summary of the church's teaching on the definition of the church. Esta es la única iglesia de Cristo en la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. This is the church in which we profess our faith, a church which is one, holy, Catholic, and apostolic. Dice también el documento de la Lumen Gentium, número 8. Lumen Gentium number 8 also says, Estos cuatro atributos indispensables unidos entre sí these four attributes of the church, one, holy, Catholic, and apostolic, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. talk about four essential aspects and elements of the church. La iglesia no los tiene por ella misma. The church doesn't have these four things in itself. Es Cristo quien por el Espíritu Santo It is Christ who, through the Holy Spirit, da a la iglesia who gives the church. el ser una santa, católica y apostólica. It is Christ who makes the church one, holy, Catholic, and apostolic. Y Él es también quien la llama a ejercer cada una en esas cualidades. And he is the one who invites the church to grow in each one of those attributes. Estoy de acuerdo que la iglesia es apostólica, I'm in total agreement that the church is apostolic, porque todos estamos llamados because we're all called a predicar con nuestro comportamiento to preach through our el behavior Cristo resucitado. that Christ is risen. Estoy de acuerdo que la iglesia es católica. I agree that the church is Catholic. El católicos, palabra griega, The Greek word katolikos significa la universalidad de lo que es. means it's a universal church. Estoy de acuerdo que la iglesia es santa, I agree that the church is holy. porque todos estamos llamados a la santidad, All of us are called to holiness, particularmente usted, querido obispo, especially you, Archbishop, y también el padre Jaime. in your office, of course. Yo no Also tanto, Father Tavy. yo no tanto. Not so much for me. Pero no estoy de acuerdo But I'm not in agreement, para nada I don't agree at all, que la iglesia sea una. that the church is one. Porque ¿dónde quedamos nosotros? Because what does that mean for Amen. us? Para mí esta definición corresponde For me, this definition corresponds a una visión de iglesia to a vision of a church, excluyente, of an exclusive church, que no teniendo en cuenta la dimensión universal de todos los pueblos, which doesn't account for the universal nature, hace sí que puedan quedar por fuera muchas culturas,
and sort of excludes all sorts of cultures and peoples, muchas realidades espirituales many spiritual realities, y muchos hombres de buena voluntad. and many people of goodwill. Respecto al modo de manifestar dicha espiritualidad en pueblos y culturas, And the way that those people and those cultures express their spirituality. ¿dónde quedan los hombres antes de la Iglesia Católica? Where would that leave all the people who existed in the world before the Catholic Church? ¿Dónde queda el famoso pueblo hermano hebreo? Where would that leave our Jewish brothers and sisters who existed before the Catholic Church? ¿Dónde quedan nuestros hermanos musulmanes? Where would that leave our Muslim brothers and sisters? ¿Dónde queda la Iglesia Católica Anglicana? Where would that leave our Anglican or Episcopalian brothers and sisters? Y otras iglesias que no reconociendo And other churches that are not recognized el primado de Pedro, by the primacy of Peter. sí se reconocen católicas. Yeah, they recognize the Catholic Church as being one. Y llevando la sucesión apostólica, And as having apostolic succession. representan una porción del pueblo de Dios. But that only represents a small portion of the people of God. Pero la respuesta la tendríamos en el fundamento bíblico, The answer we might find with a biblical scriptural foundation. que Cristo fundó la única y verdadera iglesia. Christ founded the one and true church. Tú eres Pedro, You are Peter, y sobre esta piedra and on this rock edificaré mi iglesia. I will build my church. Y las puertas And the doors del infierno of hell no podrán contra ella. will not conquer it. Entonces, Dios tiene hijos e hijastros. And so God has children and God has stepchildren. Dios envió a Cristo para salvar solo a un pequeño pueblo que es fiel a la Iglesia Católica Romana. Is it true that God came only to save a small part of the population of this world who belong to the Roman Catholic Church? Y los que por alguna circunstancia no hacemos parte de la Iglesia Católica Romana, And those of us who for whatever reason don't belong to the Roman Catholic Church, ¿dónde quedan? where do we belong? Irán al infierno. Are we going to hell? Pues si tenemos que ir al infierno, It seems that that's the only option. el primero en hacerlo sería nuestro obispo. If anyone in this room is going to hell, the one leading us is our bishop. Porque no es romano. Because we're not Roman Catholic, he says. Entonces That was the case. entonces la pregunta inicial en nuestra eclesiología And so the initial question that we asked as part of our investigation on ecclesiology y el desarrollo sistemático de nuestra realidad y de nuestra reflexión and the systematic development of our reflection sería ofrecer a las personas que no están interesadas would be to reflect to those who are not interested en vivir in living la realidad de la Iglesia Católica Romana the reality of the Roman Catholic Church, como una alternativa to offer them alternatives, inclusiva, inclusive alternatives, en donde no hayan momentos de juicios dolorosos, in which there are not moments of painful judgment, sino que siempre encontremos but in a church in which we would always find la mano de padre y pastor, the hand of our father, of our shepherd, como yo lo encontré as I found la primera vez que lo conocí a usted, señor obispo. first time that I met you, Archbishop. Es una reflexión profunda It's a profound reflection. que queremos ofrecer a todos los que no hacen parte de la Iglesia Católica Romana. It's a profound reflection that we can offer all who are not part of the Roman Catholic Church on the nature of church. Es una reflexión seria It's a serious reflection, que ayudaría a muchos a descubrir la espiritualidad de la Iglesia Católica which would help many to discover the true sense of spirituality of the Catholic Church, y que no necesariamente which not necessarily haga parte is not part de la Iglesia Católica Romana. of the Roman Catholic Church. Gracias a la Iglesia Católica, a las iglesias católicas y a la Iglesia Católica Independiente, Thanks to other Catholic churches outside the Roman Church, and thanks to independent yo Catholics, estoy aquí I am here, y continúo and I continue a desarrollar to develop mi misión pastoral my pastoral mission, y soy feliz. and I am happy. Y como se dice cuando uno viene ordenado sacerdote, And as it's said in the ordination of a person, como en mi caso hace 25 años, as in my case 25 years ago when I was y ordained, yo estoy seguro que a usted le gustaría escucharlo, señor obispo, I'm sure that you, Archbishop, might enjoy this. prometo serle fiel. I promise to be true to you, Sicut erat in principium, como era en el principio, as I was in the beginning, por toda la eternidad, and will always be. porque usted como yo, Because you, usted like I, obispo you, Archbishop y Johnson, yo sacerdote, and I as a priest, seremos sacerdote we will be priests para toda la eternidad. forever.
Muchas gracias. Thank you. Gracias. ¿Preguntas? Questions? ¿Quién se escandalizó? Anyone scandalized by his words? Yeah, did he tell me to go to hell? Is that He'd be the first one there. No, estoy seguro que no. La eclesiología que escribiremos exclude esa realidad ontológica. The ecclesiology that we will write together will exclude that anthropological possibility. No por conveniencia, sino por la gran misericordia de Dios. Not because we want to exclude it, because that's not how God operates. God operates according to a great mercy that we will never understand. En una ocasión el Papa Juan Pablo I Albino Luciani dijo en un Angelus en la plaza de San Pedro, One time, Pope John Paul I said in St. Peter's Square, Dios es Padre, God is Father, pero también es Madre. but is also Mother. Entonces, usted, And so you, yo, and me, nosotros y toda esta comunidad this entire que community trabaja para el bien that works for de the todos good of nuestros all, hermanos, no creo que Dios permita que nosotros vayamos al infierno. I don't imagine that God would allow us to go to hell. No, al contrario. On the contrary, Construir la iglesia to build a church, católica, americana o separada aquí en esta tierra to create a separated church, an independent church in this land, constituye una gran esperanza is a sign of hope for this world. para muchos sacerdotes For many priests que piensan que lo han perdido todo who believe that they would lose all cuando han sido excluidos del corazón de la Santa Madre Iglesia, by being excluded from the heart of the Mother Church, pero en su corazón but in your y en heart, el corazón de esta iglesia and in the heart of this church, encuentran la fraternidad, would find fraternity, la bondad kindness, y la misericordia and the mercy, que hacen parte de los atributos divinos, which are part of the attributes of the divine, como enseña la teología dogmática. as dogmatic theology teaches us. Por eso yo creo también, Excelencia, For this reason, I also believe, que usted es Archbishop, divino, that you are divine, porque es obispo. because you are a bishop. Y es mi You obispo, are my bishop, porque es padre, because you are father. y es mi padre, You are my father, porque es sacerdote, because you are a priest, y somos and sacerdotes. we are priests. ¿Te parece? Siga preguntando. Next question. Don't put me on Father that Laman. list. Can you talk about, in terms of the early church, with regards to apostolic succession, those priests and bishops that would not conform to Constantine, how that develops into or flows into this version of Catholicism? ¿Puede usted hablar de cómo es que antes de Constantino, cómo es que había muchos sacerdotes, muchos obispos y con todo eso de la sucesión apostólica? ¿Qué significa cuando estamos tratando de decir que debemos de los apóstoles? Antes de Constantino, Before Constantine, la iglesia estaba dividida the church was divided en muchas y pequeñas comunidades. in many very small communities. Constantino utilizó una táctica política Constantine was using a political strategy más que religiosa. much more than a religious Y strategy. le recomendaría un libro que salió últimamente I recommend the reading of a book that was recently published de un español from a Spanish writer, en el que dice que realmente la iglesia católica in which he says that the Catholic Church fue fundada por Constantino. was founded by Constantine. Pero volvamos a su pregunta, But looking o a la at your esencia question- de su pregunta. Yes, the essence of your question, La iglesia católica the Catholic Church fundamenta su inicio en lo que ella llama la sucesión apostólica. The Catholic Church often talks of this thing that we refer to as apostolic succession. Cada comunidad que vivían separadas y no siempre estaban unidas, Every community at that time, which was living its own distinct and separate reality, tenían un hilo conductor uh, y era la fundación de cada comunidad esa por un apóstol. had this thread that connected it to all the others, and that was its connection to the apostolic community, O por un sucesor de estos apóstoles. either to one of the apostles or to one of the Pablo, successors a of the apostles. Tito, a Timoteo. From Paul to Titus to Timothy, Y eso garantizaba and that guaranteed in their mind la unicidad the unicity, the unity, del recuerdo de un hombre llamado Cristo, históricamente hablando. the memory of this
this person of Jesus. Hasta que Constantino, Until Constantine, con su genio, the genius that he was, pero que ni siquiera era católico ni cristiano, who was not even Christian or Catholic, logró unir. came to bring all these communities together. Y se ha mantenido en el transcurso de la historia And they have maintained throughout the rest of history lo que se llama that, el hilo conductor de la sucesión apostólica. that which we call this thread that brings them all together, apostolic succession. Merece una tesis doctoral, That deserves its own doctoral porque, dissertation. estimado hermano, Because my esteemed brother, ha habido momentos there have been moments que la seguridad de esa sucesión apostólica, in which the guarantee of that apostolic succession, estoy seguro que se ha roto. I'm sure, has Y broken. no lo digo yo, I'm not the only one to say hay this. muchos históricos There are various persons throughout que history están de acuerdo who would agree con lo que yo estoy diciendo. with that which I'm saying. Pero en el fondo no es importante. But in reality, that's not so important. Si tomamos el fundamento bíblico de lo que nosotros somos en realidad, If we take the biblical reality upon which all that's based, ¿qué somos nosotros? Dominis cani, canes del Señor, who are we? We're dogs of God. predicadores de quién? Preachers of whom? Del Cristo que salva, Of Christ who saves, del Cristo que consuela, of Christ who consoles, del Cristo que nos ama of Christ who loves, y del Cristo que no nos discrimina. and of a Christ who does not discriminate. Thank you. ¿Quién quiere más? Que tengo para todos. Thank you, Father Libardo, for Muchas gracias. It's always a delight when Father Libardo stands up. We never know what's going to come out of his mouth.